दर्शक बंधु आजिर भिडियो रे आपण माने सिंदूर खेलर फुल रिव्यू भिडियोटी देखिबाकू पाइबे। फुल रिव्यू भिडियोटी देखिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। मल्लिका अनी ओ आन्या को कहिबो एबे तुम मुहरु काहेकी कथा बाहरुनी बोली। आद्या कहिबो अनी ओ आन्या को बापा कौन पचारुछंती तार उत्तर दियो। अंश कहिबो अनी ओ आन्या को काहेकी एसबु कल। ता बापा कथा शुणिकी अनी कहिबो काहेकी ना मल्लिका आंटी आमको गाड़ी रे धक्का देबाकू चाहुथिले तेणु आमे तांकू ठीक बुद्धि शिखेइछु बोली से ता बापांकू कहिबो। अनीर कथा शुणिकी अंश कहिबो लज्जा लागुनी तम दुई जनंकू। आउ से दुई जनंकू कहिबो जदि तुम मानंकर एई छोटिया भूल जोगु आंटींकर जदि किछि हेई जाइथांता जदि तांकर किछि असुविधा हेई जाइथांता ताहेले आउ कहिबो जदि तमे दुई जण एते भूल करिछ ताहेले तम दुई जनंक मनरे टिके भी अनुताप नाही बोलिकी से अनी ओ आन्या को कहिबो। सेमानंकर कथा शुणिकी मल्लिका अंश को कहिबो देखिल तो अंश देखिल ए दुई जण केमिति जवाब देउछंती। आउ कहिबो मते तो अनीर एपरी व्यवहार देखिकी बहुत डर लागुछि। से अंश को इमोशनाल करिबाकू जाई कहिबो मु तो केबे ताकू एपरी संस्कार देई नथिली। आउ कहिबो जे पर्यंत अनी मो दायित्व रे थिला से तो काहा उपरकू मुह खोलिकी कहू नथिला किंतु एबे जेबेठारू ए आद्या ए घर को आसीछि ना ए पिलाटा केमिति बिगिड़ी गलानी देख बोली से अंश को कहिबो। मते केते घृणा करुछि बोली से कहिबो। ता कथा शुणिकी आद्या कहिबो मल्लिका। अंश कहिबो अनी को देखुछु तो अनी तो पाई आंटी केमिति कांदुछंती। आउ कहिबो देखुछु तो तोर बोकामी पाई से कांदुछंती। अंशर कथा शुणिकी अन्या कहिबो सेथिरे अनीर कोनोसी भूल नाही। प्रथमे तो आमे ट्रस्टी मैम को ऊपरे रागिबा दरकार बोली से कहिबो कारण से ही मिछ कहउछंती। आजी तो से बोली मल्लिकार सत कथा कहिबाकू जाउथिबा बेले अंश कहिबो मु तुम दुई जनंकर किछि भी कथा शुणिबाकू चाहुनी। कहिबो आंटी गाड़ी जेतेबेले बाहर करुथिले तमे दुई जण तांको सहित कौन कौन व्यवहार करिछ मु से सबु कथा तांको पाखरु शुणी सारिछि। अंशर कथा शुणिकी अनी ओ आन्या आश्चर्य होइजिबे। आद्या अंश को कहिबो अंश को अंश तुमे पिला मानंक ऊपरे किपरि कथाबार्ता करुछ। आउ कहिबो मु मानुछि मल्लिका को डराई एमाने बहुत बड़ भूल काम करिछंती। कहिबो सेमानंकर कथा टिकिए शुणिबा निहाती दरकार ना। आद्यार कथा शुणिकी अंश कहिबो मु जानिछि मु सबु जानिछि एमाने किपरि मल्लिका सहित कथाबार्ता करिछंती सबु कथा जानिछि बोली कहिबो। आउ एसबु अंश कहिबो। आउ कहिबो आद्या केवल तुमर गेल जोगु एसबु होइछि। तमे एमानंकर मां हेबा संगे संगे एमानंकर टीचर मध्य कौन तुमे एमानंकु ठीक संस्कार देबा ओ ठीक शिक्षा देबा तुमर दायित्व नुहे। आउ कहिबो तमे एमानंकु शिखेइछ कौन एठी तो मु मो निज आखिरे देखि पारुछि सेमाने भूल करुछंती ओ सेमानंक भूल को तमे परदा ढांकिबाकू जाउछ। अंश अनी ओ आन्या को एपरी कहूथिबार देखिकी मल्लिका मने मने खुशी हेउथिबो काहेकी ना से अंश ओ आद्या मध्यरे फाट सृष्टि करिबाकू चाहुछि। से चाहे जे अंश ओ आद्या केमिति अलगा होई जांतु। पुणी अंश अनी ओ आन्या को कहिबो अनी आन्या बहुत हे गला एबे एसबु कथा एइठी शेष कर ओ आंटी को क्षमा मागो बोली से कहिबो। ता बापा कथा शुणिकी आन्या कहिबो मु ए मिछेई ट्रस्टी मैम को केबे भी क्षमा मागिबिनी।
ଅନୀ ମଧ୍ୟ ତା ବାପାକୁ କହିବ ମୁଁ ବି କେବେ ବି କ୍ଷମା ମାଗିବିନି। ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ଅଂଶ କହିବ ଆଜି ପରଠୁ ତମେ ଦୁଇଜଣ କେବେ ବି ମଲ୍ଲିକା ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବ ବୋଲି ସେ କହିବ। ତାଙ୍କ ବାପାର ଏପରି କଥା ଶୁଣିକି ଅନୀ ଓ ଆନ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବେ। ଅଂଶ ଆଦ୍ୟାକୁ କହିବ ଦେଖୁଛ ତ ଆଦ୍ୟା, ତମେ ଏ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ତ? ଏମାନଙ୍କର କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଦେଖୁଛ ତ? ଏମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ମୁଁ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି। ଆଉ ସେ ଆଦ୍ୟାକୁ କହିବ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ ତମେ ନିଜେ ଏ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଅଂଶର କଥା ଶୁଣିକି ଆଦ୍ୟା କହିବ ହଁ ଅଂଶ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଲାଲନ ପାଳନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା ସେଇଟା ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ଅଂଶ ବୋଲି ସେ ଅଂଶକୁ କହିବ। ଆଉ କହିବ ଛାଡ଼, ଏବେ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କାରଣ ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏହା କହିକି ସେ ଅଂଶ ଓ ମଲ୍ଲିକାକୁ ଅନାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଦ୍ୟା ସେଠାରୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ମଲ୍ଲିକା ତା ନାଟକ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ। ଆଉ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଂଶକୁ କହିବ ଅଂଶ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୋ ପାଇଁ ତମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଦ୍ୟା ଦିଦିଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଗଲ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଅଂଶ? ଏ ତିନିଜଣ ଯାକ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏସବୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନି। ମୋତେ ବହୁତ ବାଧୁଛି ଅଂଶ। ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କିଏ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛି ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏପଟେ ମଲ୍ଲିକାର କଥା ଶୁଣିକି ଅଂଶ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଭାବି ପାରୁନଥିବ। ଅଂଶକୁ ଦେଖିକି ମଲ୍ଲିକା ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥିବ ଓ ଭାବିବ ତମେ କିଛି ନ କହିଲେ ବି ମୋ କଥାର ପ୍ରଭାବଟା ତମ ଉପରେ ଠିକ୍ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ସେ ଖୁସି ହେଉଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଆ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲି ବୋଲି ସେ ଭାବିବ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଅଂଶ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବ। ଏସବୁ ଦେଖିକି ମଲ୍ଲିକା ଖୁସି ହେଉଥିବ। ଆଉ ଭାବିବ ପିଲାମାନେ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଦ୍ୟା, ଆଜି ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଯେଉଁପରି ଅଂଶଙ୍କଠାରୁ ତତେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣାଇଛି ସେ କଥାଟା ତୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବୁନି ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବି ଭାବି ହସୁଥିବ। ସତରେ କ'ଣ ମଲ୍ଲିକା ଅଂଶ ଓ ଆଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ? ନା ଏସବୁ ମଲ୍ଲିକାର ଚାଲ ବୋଲି ଆଦ୍ୟା ଜାଣି ମଲ୍ଲିକାର ସତ କଥାଟା ଅଂଶ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରିବ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।